Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous. On va voir avec vous maintenant une séquence de la comptabilité générale, des écritures d'inventaire et de régularisation. Cette séquence s'intitule la régularisation des stocks. Première chose à traiter, c'est le principe de la régularisation. Pardon. Et bien, bismillah, les stocks augmentent à chaque fois que l'entreprise achète un produit et diminue à chaque fois que l'entreprise utilise ou vend ce même produit. Le comptable ne modifie pas le compte de stock à chacune des opérations. Il les stocks en fin d'année. Ça veut dire au moment de l'inventaire en fonction du comptage de stock ajuste la 6. Il y a deux points essentiels ici, ou bien il y a deux types de régulation. L'entreprise dispose d'un stock en début d'exercice, puis il achète et vend. S'il vend, elle vend une partie du stock de départ et son stock de fin sera inférieur à son stock de départ. Il aura donc consommé plus qu'il n'aura acheté. Il faudra augmenter les achats pour les mettre en correspondance avec les ventes. C'est bien sûr. S'il a trop, le stock de fin sera supérieur à son stock de départ. Les charges d'achat seront trop importantes pour mettre en correspondance les ventes et les achats. Il faut diminuer les dernières. Il faut donc ajuster le montant des stocks, ajuster les achats pour les mettre en rapport avec les ventes. On va traiter maintenant les principes comptables après avoir traité le principe de régularisation. Le plan comptable général prévoit la possibilité pour la valorisation des stocks d'utiliser un des modules, c'est le coût moyen unitaire pondéré ou FIFO. Cette liberté de choix de la méthode de calcul pour laquelle l'entité doit se préoccuper simplement de respecter l'image fidèle de compte s'accompagne de l'obligation de conserver la méthode choisie d'un exercice à l'autre, conformément au principe de la permanence des méthodes. Le plan comptable général prévoit la possibilité la valorisation des stocks, d'utiliser des méthodes, le coût moyen unitaire pondéré ou bien FIFO. Cette liberté de choix de la méthode de calcul pour laquelle l'entité doit se préoccuper simplement de respecter l'image fidèle de compte s'accompagne de l'obligation, d'après que vous avez dans le premier partie de la comptabilité générale, partie de la concept de base, de l'obligation de conserver la méthode choisie d'un exercice à l'autre, conformément au principe de la permanence des méthodes. Par ailleurs, comme pour l'ensemble des éléments d'actifs au bilan en fin d'exercice, l'évaluation des stocks doit être effectuée sur la base de leur valeur actuelle en appliquant le principe de prudence. Maintenant, on va à la fin d'exercice
L'entreprise doit enregistrer dans sa comptabilité la valeur de ses stocks à la clôture des comptes sur la base de l'inventaire physique réalisé. S'il fonctionne tout au long de l'année en inventaire permanent, il n'aura qu'à ajuster éventuellement la valeur de stock calculée avec le stock réel constat. Les stocks ne sont mouvementés comptablement que lors des écritures comptables d'inventaire par imputation, l'annulation du stock initial au début d'exercice et la constatation du stock final de fin d'exercice. Ça veut dire l'écriture comptable se résume pour la régularisation de stock. Il faut et constater le stock final. L'annulation du stock initial, c'est le stock correspond au bilan à la fin d'exercice N- été repris à la réouverture des comptes au début d'exercice N et qui n'a pas été comptable en inventaire permanent. Le stock initial doit être annulé par l'écriture suivante, d'éviter variation de stock et créditer le compte stock. Constatation du stock final, c'est le stock correspond à l'inventaire à la fin de l'exercice N qui sera donc porté au bilan correspond. Le stock final doit être constaté par l'écriture suivante, débiter stock et créditer variation de stock. On va faire une application pour comprendre. On a l'état des stocks au 31 N de la société Al-Ihsan. On a stock marchandises, produits finis. On a pour chacun le montant au 1 montant à la fin de l'exercice, ça veut dire au 31/12/N. La question posée, c'est enregistrer les opérations de régularisation des stocks à la date d'inventaire. On va répondre. On a première chose, comme on a déjà indiqué plus haut, c'est annulation. C'est annulation du stock initial. Annulé. On a variation variation de stock de marchandises. On a marchandises. On a عندنا 4 ديال انواع لي ستوك كنديروا فارياسيون دو ستوك في الديبي وكنديروا في الكريدي ستوك. اذا عندنا دابري لو بلان كونطابل عندنا فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز pour marchandises et variation de stock de matière et fourniture pour matière première et pour l'emballage عندنا variation des stocks et emballages. Les emballages
بعد فارياسيون دو ستوك. marchandise الكريدي. هنا matière première الكريدي. هنا emballage الكريدي. بعدنا produit الكريدي. نشوفو البلان نكونسيتيو البلان كونطابل، غنلقاو الكود ديال هذا 6114. غنلقاو الفارياسيون دو ستوك دو ماتيير 6124 لا 24. غنلقاو لاخر الفارياسيون دو ستوك دي زومبالاج 6124. نلقى فارياسيون دو ستوك دو برودوي فيني 713 21. بالنسبة للمارشانديز لي في الكريدي 3 11 11، والماتيير بروميير 3 1 2 1، والآخر 3 1 وجوج 3. برودوي فيني 3 1 و5 1. ونمشي نديرو و ليبيلي annulation stock initial 180 d'après les données de l'exercice. عندنا 180 و583 فاصلة 62. بالنسبة الأخرى 120 800 120 815 120 815 فاصلة 50. Variation de stock de marchandises et des emballages. Les emballages شحال عندنا 30 50 210 110 650 فاصلة 10. إذا deuxièmement il faut constatation du stock final.
إذا سي l'inverse ديال l'annulation du stock. إذا كاين ديبيتي ou l'emballage au produit fini. Crédité ou la variation de stock de matière et fourniture, l'emballage, la variation des stocks des produits finis, au 31/12/N. Assez. Crédité, la variation type de stock. ستوك فينال ديال المارشانديز. بالنسبة للستوك فينال كيجي 140,258.76. إذا نكتبوها، إذا نكتبو 140,258.76. نشوفو ماتيير بريمير 210,615.54. نشوفو لامبالاج 716. فاصلة 15. نشوفو البرودوي فيني 250,876.85. ميتين وخمسين 876.. إذا بالنسبة هادو constatation. إذا الكود، إذا 3 1 1 1
ماتير بروميير 3 1 21 والامبالاج 3 1 23 وبرودوي فيني 3 1 51. الفارياسيون 6 1 14 1 12 نشوف ستة 12 6 12 43 والأخرى الأخرى 7 13 21. إذا نحن فينا لا إذا دابا نشوفو entamer la variation du stock et du résultat. Et dans les soldes des comptes, variation de stock, de marchandises, matières premières, emballage et variation de stock de produits finis, produits en cours, produits intermédiaires. Prime les variations de stock entre le premier jour et le dernier jour de l'exercice. La variation de stock s'enligne et influe sur le résultat. Il doit être intégré au CPC. L'interprétation et leur effet sur le résultat diffère selon la nature des stocks. Le tableau ci-dessus résume les différents sont résumés, les différents cas. On a pour le compte de la classe 6, parfois il est débiteur, parfois il est créditeur. Si les débiteurs, on a diminution de stock, ça veut dire augmentation des charges d'exploitation, ça veut dire consommation de l'exercice. Si on a une solde créditeur, ça veut dire augmentation des stocks, ça veut dire des charges, ça veut dire stockage, ça veut dire stockage. Et attention, on a surstockage. Pour la classe 7, parfois il est débiteur et parfois il est créditeur. S'il est débiteur, on a diminution du stock, ça veut dire s'il est créditeur, ça veut dire augmentation des ça veut dire surstockage. S'il est débiteur, on a diminution des produits d'exploitation. S'il est créditeur, on a augmentation des produits d'exploitation. C'est très simple. Il est bien. Les variations de stock, les premières viennent corriger les achats respectifs pour déterminer le coût d'achat des vendus ou des achats consommés. Les variations de stock relatives à la viennent corriger la production vendue pour la production de l'exercice. Ça veut dire quoi? On peut les traiter comme remarque. Les achats nets de l'exercice, ça veut dire achat de marchandises moins RR obtenu sur achat de marchandises. Achat revendu de marchandises est égal à achat net de marchandises moins ou les plus variation de stock de marchandises. On va comprendre à l'aide de l'exemple suivant. On a achat de marchandises, on a 145,000 RR on a 1500 درهم. stock initial نعطيوه 25,000 وستوك فينال قلنا ماشي 25,000 قلنا 45,000. إذا achat net d'après le plan comptable ou d'après la formulaire اللي تكون في الأول هو achat moins RR. achat moins RR ça veut dire 145 ناقص 1500. إذا d'après cette formule achat net de l'exercice est égal achat de marchandises moins RR obtenu. إذا 145 ناقص 1500 145
ناقص 1500. إذا نعملو الكالكول، 145 ناقص 1500 كتجي 143,500 درهم. إذا بالنسبة لاشا ني، لاشا ني إذا شنديرو هو لا فارياسيون دو ستوك هو أشا ني. إذا شنديرو جاتنا الأول 143,500 هو أشا ني دابري هاد الفورميل الأولانية، ونقصو ونسحو القوس ونديرو ستوك فينال لأن فارياسيون دو ستوك إيتيكال ستوك فينال ناقص ستوك إنيسيال اللي كتجي 25,000. ونشوفو شحال كتساوي. إذا 143,000 45 ناقص 20,000 وناقص هي 123,500. نحط أسيميليو هاد الفورمول. On va voir une autre application pour comprendre bien. إذا une société met à votre disposition les données suivantes. Au 31/12/N عندنا achat de matière première 720,000 وعندنا achat de matière et fourniture consommable 95,000 وعندنا RR obtenu sur achat de matière 30,000 وعندنا l'état des stocks matière première 310 في الديبي وفي لافان 240 وماتير اي فورنيتور عندنا 28,000 في الاو ديبي د ليكزيسيس ولافان دو ليكزيسيس عندنا 34,600. Travail à faire, calculer le montant des achats consommés de matières et fournitures ou calculer la variation de stock de matières et des matières fournitures. S'agit-il d'un stockage ou stockage. نعملو الكوريجي. La première question, les achats consommés de matières et fournitures. هو l'achat net ناقص variation de stock. نحاولو نخرجوها ونشوفو شحال جات. إذا achat نجاوبو على السؤال. achat consommé de matière et fourniture. نشوفو شحال كيساوي. إذا achat consommé إذا achat consommé فيها جوج. عندنا achat de matière première و achat de matière et fourniture consommable. إذا بجوجهم نديرهم لأن بجوجهم دابري لو بلان كونطابل تشوفو كلاس 6 وتلقاو بأنهم بجوجهم. إذا 720,000 زائد 95,000. إذا نقصو RR ناقص 30 هادي بلا ما نقول. إذا 30 هي R 30,000 ناقص 30,000 ونعملو ناقص ونفتحو القوس. إذا ستوك فينا ناقص 240 ناقص 310 كتساوي ناقص 70. نسدو القوس ونعملو عاوتاني ناقص ونشوفو 34,600 ناقص 820 كتساوي إذا 34 ناقص كتساوي 6,600.
إذا 6600 عندنا ناقص كتولي ناقص 6600 وكنعملو إيتيكال. غنعاود إذا أشا كونسومي هي أشا هي 720 زائد 95 ونقصو ار هي 30 ونشوفو ستوك فينا ناقص 240 ناقص 310 تخرج نيجاتيف ناقص 70 هي والأخرى إذا ناقص وهذه تجي 334 و 600 ناقص 28 هي 6600 ناقص مع ناقص 6600 نديرو الكالكول كتساوي 800 و400 هذه هي لا كيسيون بروميير. شوفوا لا كيسيون 2. La question, calculer les variations de stock. نصاغبوها sous forme de tableau باش نلخصو. دايما تعلموا تاخدوا دايما l'interprétation. إذا la question 2 غنديرو هنايا نوع ستوك باش نشوفو لا فارياسيون ديالها والآخر ونديرو هنايا فارياسيون لأن مطلوب منا الفارياسيون دو ستوك ومطلوب منا il s'agit d'un stockage ou là du stockage, ça veut dire situation de stock. situation de stock نشوفوها. إذا نوع الستوك الأول عندنا ماتيير بروميير ماتيير إذا ماتيير بروميير ستوك فينال ناقص على إذا عملنا الكالكول ولكن نوضحوها هنا عندنا 240 غنقصو منا 310,000 تساوي إذا 240 ناقص كتساوي ناقص 70,000 ثاني سميتو ماتيير كونسومابل عندنا 34 و600 ونقصو منا 28,000 شحال كتساوي عندنا 6,600. إذا نشوفو السيتوياسيون عندنا هنايا شنو عندنا ستوك إنيسيال. إذا ستوك إنيسيال كتر ستوك إنيسيال كتر ستوك فينال ياك باينة. إذا ستوك إنيسيال 310 كتر 240 شنقولو فاصلة إل s'agit il s'agit d'une d'après les données d'après indiqué plus haut il s'agit d'une augmentation de charge إذا déstockage ou
diminution du niveau de stock. إذا نشوفو إذا هنايا شنو لقينا في الماتير اي فورنيتور عندنا الأكس عندنا ستوك فينال كتار. إذا ستوك فينال حتى ستوك هما فينال. Il s'agit d'une diminution. Il s'agit d'une diminution de charge. Il s'agit d'une diminution de charge. Ça veut dire عندنا stockage l'axe عندنا stockage ou augmentation du niveau du stock. هو l'exemple. نشوفو دابا ديبريسياسيون يعني الثمن الأول ديال ستوك شان كونطابيليزيو. إذا لا ريغولاريزاسيون ça veut dire كنشوفو لا provision. إذا lors de l'inventaire physique, si l'entreprise constate une dépréciation de valeur de certains éléments de stock, l'amoindrissement de la valeur est constaté par une provision pour dépréciation par application du principe de prudence. Si la valeur actuelle est inférieure à la valeur d'entrée, il est appliqué à cette dernière une correction en diminution sous forme d'une provision pour dépréciation. Le bilan devient toujours apparaître strictement trois éléments: la valeur d'entrée, la provision pour dépréciation, la valeur comptable nette. Et dans la valeur d'entrée, il est maintenu en écriture en tant que valeur brute, la provision, ça veut dire diminution, ou la valeur comptable, ou la valeur par différence. Cette provision fera donc l'objet, à la date de la clôture, d'une dotation pour reprise aux provisions enregistrées sur la forme. Il y a une dotation d'exploitation en provision pour dépréciation de stock في الديبي وفي crédit provision pour dépréciation des stocks. وإلا كان عندنا reprise كنديبيتيو la provision pour dépréciation de stock وكنكريديتيو reprise pour provision pour dépréciation de l'actif. وفي الأول كنديرو constatation de la provision وفي الثاني كنديرو l'annulation de la provision. On va voir واحد l'application. عندنا stock عندنا هما هادو دايما عندنا مارشانديز و ماتيير بروميير امبالاج برودوي اون كور. عندنا لا فالور ديالهم دو ستوك و في الديبي و في لافان يعني ستوك انيسيال و ستوك فينال اون بروت. وعندنا لو بروفيسيون بور شاكان سوا او ديبي دو ليكزيرسيس سوا à la fin de l'exercice. إذا غنكونطابيليزيو غنعدل لو ستوك انيسيال بحال فهمت دينا في الاول وغنكونستاتيو لو ستوك فينال وغنزيدو دو زوط اكريتور بحال اللي انديكي بلو. غنانولي لا بروفيزيون دو ستوك انيسيال وغنكونستاتي لا بروفيزيون دو ستوك فينال. إذا نبداو لا كوريجي
والبعدا نصاحبو الكوريجي د لابليكاسيون الأول. إذا أول حاجة نديرو l'annulation du stock initial. هادي أول حاجة وكنطراسيو إذا شنديرو variation de stock de marchandises. Variation de stock de tiers et fourniture. Variation de stock et emballage, variation de stock de produits finis. هادو مفهومين. إذا هاهما marchandises هما ماتيري فورنيتور، والامبالاج هو variation de stock d'emballage، variation de stock de produits finis، وعندنا لو برودوي ان كور. نصاحبو اخر matière première، l'emballage ou bien en cours d'après le plan comptable. نصاحبو produit fini. نصاحبو إذا كان شحال عندنا، نشوفو ماتيير بروميير عندنا 150,000، 150، واحد جوج ثلاثة، والأخرى 160,000، والأمبالاج عندنا 62,000، برودوي أونكور 74,000. البرودوي فينا البرودوي أنكور 74، لأن عجلنا، والآخر 95,000.
إذا بالنسبة للكونت عندنا 6 1 14. بالنسبة للفالسور دو ستوك 6 1 24. الفارياسيون دو ستوك دي زامبالاج 612 43. الفارياسيون دو ستوك دو برودوي ان كور 7 1 3 1. الفارياسيون دو ستوك 713 21. إذا 3 11 وماتيير بروميير 3 1 21. ولامبالاج 3 1 23 و 31 31 51. هاهما ونديرو هنايا annulation du stock initial. Annulation stock دابا نسحبو دو شنو هي لا دو هي لا constatation du stock إذا غنديبيتيو هاد الفوا marchandise مابقاش بيان ان كور برودوي فيني d'après séquence ou d'après le paragraphe précédent. Par exemple, pardon, سمحولنا. إذا marchandise عندي ماتيير بروميير. إذا نشوف لي مونطون ديالهم جديدين. إذا كتجي 112 151. نمشي لهادو بعدا 112 و 151. نشوف لامبالاج 42 وبالنسبة للأنكور 40 والآخر 57. إذا 151 42 بالنسبة للأنكور 40
بالنسبة للبرودوي فيني 57. إذن دابا غنصاحبو نكريديتيو اللوط. إذا اللوط باش يجي هو لي مونطون ديالو. إذن هاهما نشوفو constatation du stock final. Et donc, après annulation du stock et annulation du stock initial et constatation du stock final, d'abord en cerveau, l'étape il y a la comptabilisation. Et donc, troisième étape, en cerveau, la comptabilisation des provisions, et la dépréciation pour dépréciation des stocks. La dépréciation, je peux dire deux écritures. Quand annuler la provision du stock initial ou quand constater la provision du stock, la constatation de la provision du stock final. Et dans les deux écritures ici, on y a deux comptes. Et donc, باش annuler la provision du stock initial, on provision pour dépréciation عندنا des marchandises في الأول احنا ماشي نشوفوها في l'exercice marchandises. عندنا provision pour dépréciation des matières et fournitures. Provision pour dépréciation des produits finis. هادو اللي عندنا لأن عندنا في l'exercice
عندنا البروفيزيون بحيث ديال 3 برودوي فيني وماتيير بروميير والاخر. اذا كنديرو البروفيزيون وكنصاحبو في الكريدي كنصاحبو غنجمعوهم reprise sur provision pour dépréciation إذا دابري لو بلان كونطا غنشوفو الكود 3/9 غنشوفو 3/9 ونصاحبو 3/9 جو بونس بأن 3/9 والريبريز 7/1/96. نشوفو المونطون ديالهم de chacun des provisions 10/12/8. إذا 10/12 نجمعهم بثلاثة نشوفو 22 30,000. إذا الروبريز 1 2 3 30,000 وكنصاحبو لي بيلي هنايا annulation de la provision sur stock initial. هذا هو دابا غنصاحبو les écritures ديال constatation de la provision du stock final. إذا كنديبيتو de provision pour provision pour dépréciation, dotation d'exploitation en provision, dotation d'exploitation en provision pour dépréciation pour dépréciation de l'actif reprise تبع نصاحبو نكريديتيو لي بروفيزيون اللي عندنا. La provision pour déclarer des marchandises, des matières, profit, ونديرو هي constatation de la نشوفو شحال المونطون ديال لا بروفيزيون اللي عطينا 12500 و 9000 و 3000. يجي 3/15 إذا 24,000. إذا 12,000 هنا
إذا كتجي 24 و500 وكنصاحبو النيميرو ديال دوطاسيون ديال 3 6 1 9 دايما إلى باراليزم أونت لا كلاس 6 et la classe 7 الآخرين كيبقاو لا ميم. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine séquence. Inch'Allah, si vous ne comprenez pas, posez les questions. Première chose, et je résume, pour la provision pour stock, il y a deux choses, annuler le stock initial et annuler la provision du stock initial et constater le stock final et constater la provision du stock final. Merci de votre attention jusqu'à la prochaine vidéo.